bongga, diba? Dapat kay nanay. Dapat nanay Lucy. Oo nga. Dapat nanay yan. Ayan o, yan o. Buti pa kaya nakikita. Ayun na si Casey, ha? Special lesson. Ayun si Casey, ha? Ayun na. Ay, sila naman. Casey, wala. Tama na. Uy, bigay ko kayo sa pinay. Ito ang aming classroom ngayon. Yan. Yan yung mga cleaners. Yan yung Monday. Ito yung Tuesday. Ito yung Wednesday. Ayan. Ito naman yung group 4. Ito yung pangalan ko. Ayun. Zoom lang. What? Ayun o. Ayun. Alam mo yung mahal ko. Ito. Ayun, naglag yung butterfly. Wait, check. Ayun. Picturean daw. Wait lang. Bibidyohan ko muna. Video. Ito yung mga pangalan. Wait, simula tayo sa group 1 sa Pilipino. Si Mike. Si Bernard. Ayan, si Bernard. Tapos kay Alayta, Dumlaw. Tapos kay Corina. Kay Canada. Kay Gilbert. Kay John Paul. Julina. Jemima. Sophia. Yan yung mga group 1. Tapos group 2 naman sa Pilipino. Ito sila. Jenny. Si Mary Jane. Si Elaine. Samantha. Si Maricel. Si Abigail. Si Vincent. Si Troy. Nagalit ako kay Troy. Ayan na si Troy. Tapos si Ruel. Si San Paulo. Tapos na yung group 2. Wait lang a week. Ngayon naman, group 3. Unang-una si Bakay. Tapos pala nakaupo walang pangalan. Tapos si Loris. Tapos si Cindy. Tapos ako, syempre ako. Ayan. Christine. Ay, siya Christine. Tapos Rosemary. Sige na. Tapos si Patrick. Uy, labas mo na. Si Patrick. Tapos si Jenry. Ay, no, si Jenry. O, diba? Tapos si Jerry. Tapos si Psycho, si Roseanne. Yan, tapos na yung group 3. Group 4. Margie. Danny. Wala nakaupo. Tapos, yan. Si Charlie. Si Ronald. Si Jella. Tapos wala ulit nakaupo. Tapos si Fred. Si Robin. Si Jane, ang aking bestie. Okay? Next naman. Tapos, eto na yung group 5. Unang-una si Kuya Nick. Ayan o, Kuya Nick. Tapos si Mejan. Si Elaine. Tapos, ayun si Cherry. Tapos si Mami Kim. Kimberly. Si Anak. Si Teresa. Wala nakaupo. Tapos si Jane Nobel. Si Henjo. Henjo pala. At si Lester. Si Bessie. Ayun, yun yung mga puwan namin ngayon. Tapos ito yung birthday corner. Birthday corner ng Diamond. Ayan, o, diba? Ang laka ng flowers. Ay, butterfly pala yan. Birthday corner. So, January. Ayan. Okay? February, nag-isa lang. March. April. And May. June. July. August. Siyempre, si Nanay. Ngayon, si Nanay, gitna. Yun, August 25. Tapos, September. Yan. October. November. December. Then, tapos ito yung mga food. Yan. Yun, yun. May siyang subat. Yan, diba? Yan na. Tapos blackboard. Basket. Blackboard. Attendance. Yan. Tapos, chalk box. There, the mission of JP Laurel High School is not there.
Class officers. President Rapia. Ako. Eugela. Cherry. There. O, diba? Ganyan. Yan. Door. How are you?